जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मान गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बांगरीपसी स्थित द्वारसाणी घाटी रे आज अर्थात शुक्रवार पत्थर ब्लास्टिंग पर बंद रहिबो घाटी रास्ता। बांगरीपसी दे जाइथिबा 59 नंबर जातीय राजपथर द्वारसाणी घाटी रास्तार प्रशस्तीकरण एवं मरामती कार्य पुनर्बार चालू आरंभ होइछि। तेबे घाटी रास्ता प्रशस्तीकरण पाई बांगरीपसी रे पत्थर ब्लास्टिंग कार्य हेबो। एथिपाई जातीय राजपथ 59 नंबर घाटी रास्ता आज दिबा 12 घटिकारु संध्या 5 घटिका पर्यंत बंद रहिबो बोली अपराह्न 2 घटिका समय बांगरीपसी थाना अधिकारी सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर काम करने को हिमाचल प्रदेश जाइथा बेले ट्रेन रे जलंधर स्टेशन रे निकट में युवक निखोज थाना रे मामला रुजु पुलिस करुछि तदंत। मयूरभंज जिला बांगरीपसी ब्लॉक अंतर्गत डाईसाई ग्रामर शशधर पात्र गत 17 तारिख दिन काम करने को हिमाचल प्रदेश ट्रेन रे जाउथबा बेले रास्तार केउंटी निखोज हो जाइथिबार सूचना मिलछि। अपराह्न 2 घटिका समय एने शशधर स्त्री जसदा पात्र बांगरीपसी थाना रे लिखित अभियोग करिसंती। लिखित अभियोग कला परे बांगरीपसी पुलिस तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन गड़देउलिया पंचायतर श्रीवत्सपुर ग्राम में एक घर उपरे बुधवार सकाळ 5:30 समय एक हाथी आक्रमण करिवारु स्वामी स्त्री कांथ तले चापी हो जाइथिबा बेले स्त्री गुरुतर आहत होइछंती। हस्तगत सूचना मुताबक लगाण वर्षा पाई अधिकांश ग्रामवासी घर बाहरी पारि नथिबारु गडछड़ा दंता हाथी गाँ भीतर को पशि घर आसवा सूचना कहीं जापारि नथिले। खाद्य अनुसरण श्रीवत्सपुर ग्राम में सलमा हेम्ब्रम को घर उपरे हाथीटी आक्रमण करी कांथ भांगी देइथिला। घर भितर शोइथिबा सलमा पुओ जलंधर हेम्ब्रम एवं तांको पत्नी जबा हेम्ब्रम को उपरे कांथ पड़ी जिबारु सेमाने कांथ भितर चापी होई रहि जाइथिले। एथिरे जलंधर आहत होइथिबा बेले स्त्री जबा गुरुतर आहत होइछंती। खबर पाई वन विभाग गाड़ी उभय को उद्धार कर बैसिंगा डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले। मात्र जवांकर स्वास्थ्य अवस्था अत्यंत गुरुतर होवारु प्राथमिक चिकित्सा पर जवान को बालेश्वर मुख्य डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। जवांकर गोड़ भांगी जाइथिबा सहित आभ्यंतरीण अंगरे मध्य गभीर आघात लागिथिबा जଣା पड़छि। परवर्ती खबर कादड़िया ग्राम रे आदिवासी सेंगल अभियान पक्षरु बाहाबंगा पालित। मयूरभंज जिला करंजिया ब्लॉक कुलपसी पंचायत अधीन कादड़िया ग्राम में आदिवासी सेंगल अभियान पक्षर आदिवासी संप्रदायर नूतन वर्ष बाहाबंगा आरंभ 4 घटिका समय हो जाइछि। ग्रामर पूजक नायक बाबा हरिहर सोरेन को पौरोहित अनुष्ठित कार्यक्रम रे बाहाबंगा करा जाई मारांगुरु एवं फूल पूजा पर जाहेरा आय माणके तुरुई को पूजार्चना करा जाई। प्रथम महल एवं शाल फूल आदिवासी मान को प्रदान करा जाइथिला। समाज को निशामुक्त करने उद्देश्य रे उक्त धार्मिक स्थान रे हांडिया एवं मादक द्रव्य को बारण करा जाइथिला। समाज उपर निशा बा मादक द्रव्यर खराब प्रभाव होउथबारु एथिरु निवृत्त रहिबा को करंजिया बनखंड सेंगल अभियान सभापति पीथमाजी समस्त को आह्वान करथिले। कार्यक्रम रे ओडिशा प्रदेश सेंगल अभियान महिला सभापति मानह मारंडी ब्लॉक सेंगल सभापति सांगई हेम्ब्रम बलराम टुडू चंदन सोरेन गोविंद हेम्ब्रम दिकु सोरेन प्रमुखों सह जयपुर एवं करंजिया अंचल अनेक सभ्य सभ्या जोग देथिबा देखा मिलता। परवर्ती खबर बेतनटी थाना इलाका रे जैनिक विवाहिता महिला को एकुटिया थिबार सुजोग नहीं घरे पशि दुष्कर्म धमक देवा और टणाअटरा करी बलपूर्वक हृदाचरण करने अभियोग बुधवार राति 8टारे मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनटी पुलिस। एतलाकारी पीड़िता महिलांकर अभियोग मुताबक स्वामी घर नथिबार सुजोग नहीं सही ग्रामर अभियुक्त युवक जनक घर भीतर को हठात पशि आसी दुष्कर्म करिवार धमक देइथिबा एवं या परे टणाअटरा करी पिंधा लुगा छिंडाई देवा सहित बलपूर्वक हस्ताचरण करने नहीं पीड़िता एतलारे दर्शाइछंती। घर को स्वामी फेरिबा परे समस्त घटना कहवा पर पीड़िता स्वामी अभियुक्त घर को जाई पचारिबारु अभियुक्त युवक जनक आक्रमण कर पीड़ित
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଏତଲା ମୂଳେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ବୁଧବାର ରାତି 8ଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ 104 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଲୁବସା ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଭାଲୁବସା ନିକଟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତି ରୁନିଆ ନାୟକଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରୁ ଆସିଥିବା ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ମାଣତ୍ରୀ, ମାଳିହାତୀ, ହାତୀଝୁରି ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କଡ଼ଚାଲାଣ କଲା। ଏହି ମାମଲାରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କୁ କଡ଼ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ବୁଧବାର ମାଣତ୍ରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଘଡ଼େଇ, ମାଳିହାତୀ ଗ୍ରାମର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମାଝୀ, ପୁଙ୍କି କିସ୍କୁ, ହାତୀଝୁରି ଗ୍ରାମର ସାଲ ହେମ୍ରମ ଏବଂ ଦରବାରପୁର ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗୁଳି ସିଂ, ଆଗ୍ରିଆର ଗୌରମୋହନ ଓଝା ଏବଂ ଆଡ଼ିଆସାହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରୀତି ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରୀତି ସିଂ ଏବଂ ଗୌରମୋହନ ଓଝାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାରକୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜିତ ବେହେରା ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଧୁଳେଶ୍ୱର ବେହେରା ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ OD 11-1157 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ 12 ଲିଟର ମଦ ସମେତ ସୁଜିତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 14 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ସମେତ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ମାଛପଦା, ହତାପୁର, ରଙ୍ଗଡ଼ା, ରାଇକମା ଏବଂ ଅଳା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ତରଭୁଜ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଷା ତରଭୁଜ ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ଧରି ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ତରଭୁଜ ପଚି ଖତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତରଭୁଜ ଜମିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନ ତମାମ ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 2 ଦିନ ବର୍ଷା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗର ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ ତରଭୁଜ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଏହି ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ସୁଝିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ହେତାପୁର ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦତ୍ତ, ନିହାର ଦତ୍ତ, ଗଣେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, ଅଖିଳ ଦତ୍ତ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଅନନ୍ତ ଭୋଇ, ଅରୁଣ ଭୋଇ, ବୁଧୁ ସିଂ, ଗୋପାଳ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ନିଜର କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଭାଗ ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ହିସାବ କରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିପରି କ୍ଷତି ପୂରଣ ମିଳିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ପାକଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଘି ଗ୍ରାମରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ନେଇ ଖବର ପାଇଥିବା କୁଳିଅଣା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ଉ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହଟହଟା ହେବା ସହିତ 2 ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କୁଳିଅଣା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦିଘି ଗ୍ରାମରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମଦ ଜବତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ରଖି ଅଟକ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଘଟଣାର ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲା ତୃତୀୟ ଥର ଯେମିତି ନ ହୁଏ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାରସକଣା ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ବନ୍ଦ ପରେ ବି ମଦ ବେପାର କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ବାଇକ୍ରେ ଘର ଘର ବୁଲି ମଦ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଛୁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରହି ଭାକୁଡ଼ ଛାଡ଼ି ମିରିକାଳି ଉପରେ ଦାଉ ସାଜୁଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
राज्य सरकार राज्यर भिन्नक्षम असहाय और निसहाय पाई माळमाळ योजना प्रणयन करुवा बेले प्रति पंचायत से खोजी बाहर करी योजनार सुफल पहुँचाइबा क्षेत्र में ब्लॉक प्रशासन गुरुदायित्व थिबा जणा पड़ि मात्र करंजिया ब्लॉक घसदा पंचायतर चढ़ईबल ग्रामर मुंडा साहिरे यार व्यतिक्रम देखा मिली। जनजाति बहुल मुंडा साहिरे दिव्यांग मादुरु सरकारंकर एही सबु योजनार सुफल पाइबापी आज को 10 वर्ष हेबो बहुबार प्रशासन को जणाइथिले मध्य ता प्रति अविचार करा जाउथबा नै अभियोग होउची। 55 वर्ष वयस्क मधुरु युवा बयस मूल मजूरी खटी परिवार प्रतिपोषण कर आसुले आज को 10 वर्ष पूर्व कौन कारण तार अंटा भांगी जावा एवं रोजगार शून्य हो जावा परे तार पुओ बहु ताकू अलगा करदेले। एबे भंगा घरे पाल टांगी रोहुथबा मादुरु को साई पड़िशा दयापूर्वक जहाँ दियंती से खाए। आवास गृह योजना रे पंचायत स्तर रे राजनीति रे विकलांग होइथिबा मादुरु निष्पेषित होई पड़ुथबा बेले अकर्मण्य भत्ता पाइबारु वंचित होई पड़िछि। पंचायत समिति पक्षरु एही पंचायतर वार्षिक अकर्मण्य विकलांग असहाय निसहाय विधवा प्रभृति सर्वे समय रे मधुरु को अणदेखा करा जाउथबा जोगु से योजना गुड़िक ठारू योजना दूर रे थिबा आकलन करा जाउची। ताकू तुरंत सरकारी साहाय्य प्रदान करा जिया पई ग्रामवासी माने दाबी करिसंती। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।